Lamsogo jotona daily update job government job nirok omai daily update mangani bagai channel waje phone kerengai ta nirok mun channel bisinggai nirok jotona nugui manai government job rok te private job nirok samang nai tugui tong ha samang mai angai tong ha angke o channel waje phone kerengai tong lai di nirok samang khai gani manai angke nirok friends sono bu share khai gani tapong lai di angke channel ni support omai ke support ola angke ani bekarok bote serangai nirok daily update rogani bagai bekarok serangai fai সবাইকে স্বাগতম জানাই এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা কাজ খুঁজে থাকেন তাহলে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আপনারা এই চ্যানেলের মাধ্যমে সব কিছু দেখতে পাবেন গভর্নমেন্ট জব অনলাইন ফর্ম ফিল আপ সব কিছু এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা দেখতে পাবেন তাহলে শুরু করি সিপি চাই বটতলা পাইকারি ওষুধের দোকানের জন্য সিপি চাই যোগাযোগ 9862440608 এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা কাজটি করতে পারবেন ইনকে তাবো নাইদে পাইকারি দোকানও বটতলা নিয়ে महाय बिथि दुकान को तब बिथि रक फाल जानाय महाय दुकान आसोगै मा खायनाय इनके और जगह को निरक सामन खायगन इंटरेस्ट दं हांके कन्टेक्ट नाम्बार कन्टेक्ट खायगै सामन खायगै मानाय इनके नेक्स्ट लोक चाय फोटोशॉप ও অন্যান্য ফটো এডিটিং সফটওয়্যার এর কাজ জানা একজন দক্ষ গ্রাফিক ডিজাইনার প্রয়োজন কন্টেক্ট নাম্বার অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন ফটোশপ জানা থাকেন তাহলে আপনারা ফটোশপের এডিটিং জানা থাকেন তাহলে আপনারা এই কাজটি করতে পারবেন গ্রাফিক ডিজাইনারের ইনকে তাক নাইদে নিরক ফটোশপ সামং খায়ানি রंगै दं हां इनके एडिटिं खायगानि रक बे ग्राफिक डिजाइन खायगानि रक बाहेर रंगै दं हां इनके रक सामंगो खायि मानाय कन्टेक्ट नाम्बार इनके 6033 288 ठीक है 9233813784 वो कॉन्टेक्ट नंबर कॉन्टेक्ट खागे निरक सामंग खागे मानाय नेक्स्ट जॉब वैकेंसी रिक्वायर वन मैकेनिकल इंजीनियर फॉर इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सर्विस इंडस्ट्री सैलरी बेस्ड इन द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस प्रेफरेबल फ्रेशर ऑल्सो एप्लाई किन्नी रकाय नायदे रिक्वायर खरकसा नाजांनाय माहाय मेकानिकल इंजीनियर निको निरक मेकानिकल इंजीनियर फरायजागै दं हांकेव सामनिको खायि मानाय ते कारेन्ट निकोबो खायि मानाय कारेन्ट कंपनी खायि रगं नायदा इनके ताबक सैलरी रग इनके तो काहा नंनाय हिसाब इनके एक्सपीरियंस दं हांके ब्रगनो प्रेफार रजानाय ब्रगनो सगां नायजाग नायदा आइके हाबानो एक्सपीरियंस करिफानो निरक सामुनो खायि मानाय फ्रेशर इनकेबो खायि मानाय मेकानिकल আপনারা ডিগ্রি নিয়ে থাকেন তাহলে আপনারা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আপনারা কমপ্লিট হয়ে থাকেন তাহলে আপনারা কাজ খুঁজে থাকেন তাহলে আপনারা কাজটি করতে পারবেন কোম্পানি না ইলেকট্রনিক কোম্পানি এই জায়গাতে আপনারা কাজটি করতে পারবেন স্যালারিটা বেস হবে এরপরে এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে তাহলে প্রেফার দেওয়া হবে যদি ফ্রেশার মানে এক্সপিরিয়েন্স নেই তারাও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9774144966 এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা যোগাযোগ করে কাজটি করতে পারবেন কেউ কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিরক সামং খাইয়া নিবাগ ইন্টারেস্ট হাंके साम और माहायगो कन्टेक्ट खायगे सामं खायगे माने इनके चैनल बाय फ्रेंड करेंगे दंले जे फ्रेंड्स ने सपोर्ट बेलाय खिना नांगो इनके माहायके सपोर्ट ओकेसे आनि बुखाराव बोते बिसराङै फाय इनके नि फ्रेंड्स ने शेयर खायगानि रक तापलाय दे माहायके लाइक से सब्सक्राइब खाय माने बिसिं तैसे आनि बुखाराव तैबो मोटिवेट माव आसु जराव तैनो जतनानो हामबाय